मो सहित अच्छा नवनिर्वाचित बरगढ़ लोकसभा सांसद प्रदीप पुरोहित सहित आम सीधा सलख आलोचना करवा जिते बरगढ़ लोकसभा निर्वाचित होती सांसद भाव में आप लोकसभा शपथ ने तो या केते उत्साह रही मन भितर देखो लोकंकर आशीर्वाद कारण मो बरगढ़ लोकसभा सांसद हिसाब से निर्वाचित होती एवं मो सबुठ बड़ खुशी विषय जे ओडिशा रे सबुठ बेसी मार्जिन रे लोकसभा सांसद हिसाब से मुझे निर्वाचित थी एत परिमाण लोकंकर आशीर्वाद अच्छी 24 तारीख रु लोकसभा अधिवेशन आरंभ हो एवं नवनिर्वाचित समस्त सांसद मान शपथपाठ हो मु भी शपथपाठ करी लोकसभा मु उत्साहित अच्छी एवं उत्साहित होगा सह ये जो बोझ मो मुंड उपर लोके लदीदे आशीर्वाद देकी भोट देले सांसद हिसाब मत जितेले किंतु एटा गोटे बोझ भी कह उत्तरदायित्व भी निभाइया पड़ो से किभली उत्तरदायित्व लोकंर जड़े सांसद हिसाब से मुझे निभाइबी 7टा निर्वाचन मंडली मु पुणी थे आशीर्वाद कामना करुँची लोकंर जे लोक मान सहायता रही पुणी आशीर्वाद देवे एवं निश्चित रूपे जेहेतु डबल इंजिन सरकार ओडिशा एवं दिल्ली में 2टा जगह गठन है अधिकांश दाबी पूरण करिबारे आमे सफल हेबु। तो प्रदीप पुरोहित जेहेतु सांसद भाव में से जगार लोक निर्वाचित हो जाऊँगी तो प्रथम लक्ष्य कौन रहिबो बरगढ़ पई एवं राज्य पई? देखो राज्य पई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार लक्ष्य रखी सारी जड़े योग्य व्यक्ति मोहन चरण माझी नेतृत्व में तांकर मुख्यमंत्री हिसाब से दायित्व नेला पर राज्य डबल इंजिन सरकार किभली डबल 10 गुण प्रगति कर से दिगरे विजन ओडिशा भारतीय जनता पार्टी सरकार रखी सारी से मुझे सामिल अच्छी एवं सांसदीय क्षेत्र में जोटा दिल्ली स्तर में केंद्र स्तर में जो काम आवश्यकता पड़ो रेलवे लाइन काम हो बरगढ़ रु नुआपड़ा रेलवे लाइन से कथा मो माननीय केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव आलोचना कर सारी एवं अन्यान्य केंद्र सरकार द्वारा अधिका केते ए अंचल डेभलप हो पार केंद्र सरकार किभली अधिक पांठी आमर अंचल को आसीबो से दिगरे भी मध्य मोर भूमिका रहिबो। आपण तो निजे जड़े चाषी नेता मध्य तो खास कर जदि कहबा बरगढ़ जिला को भात हांडी बोली कहा जाए ए विषय रे आपण निजे बोली निर्वाचन पूर्वर 3100 कथा मध्य उठाइतिले जहाँ जनता जनार्दन आपण को भोट माध्यम रे जितेइजंती एई दिगरे किभली काम करिवार आवश्यकता रही बोली भाबुछन जो कथा को नहीं कि मोदी जी ग्यारंटी देकी ओडिशा रो गले एवं भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिश्रुति देइथिला आपण जानिथिबे सर्वप्रथम कैबिनेट गठन हला पर कैबिनेट रो बैठक जदि प्रथम थर को ऊपर मोहर मरागला 3100 टंका धान क्विंटाल ओडिशा सरकार किनिबो 50,000 टंका रो भाउचर 2 वर्ष रे सुभद्रा योजना रे 18 वर्ष रु अधिक परिवार चलाउथवार मां मानकु दिया जिवो ए दुईटा बड़ जोथि पाई आपनकर केवल 5 लाख कोटी टंका सुभद्रा योजना रे एवं 3100 टंका धान क्विंटाल हेबो पाखापाखि 15 लाख कोटी टंका सेथिरे खर्च हेबो ता सत्वे भी चाषींकर विकास पाई जेहेतु आम प्रतिश्रुति देथु आम चाहूँ चाषींकर विकास हो प्रथम पदक्षेप भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे एवं दिल्ली रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधान मोदी जी केंद्र सरकार राज्य सरकार चाषी व्यग्र अछंती तांकर किभली विकास है केंद्र रे जेहेतु 2300 टंका है एमएसपी तो 800 टंका बोधे राज्य सरकार जहाँ आपण कहउजंती बहन करिवो ना कोन केमती देखो तो एमएसपी जिते केंद्र सरकार देव ओडिशा भारतीय जनता पार्टी आम घोषणा करूँ 3100 टंका केंद्र सरकार जितकी देव ता ऊपर जिते अधिका लगे ओडिशा सरकार बोनस हिसाब से सब चाषी को देव। तो प्रदीप पुरोहित विजन कौन रही देखो तो विजन तो अच्छी विकास विजन तो अच्छी सामग्रिक किभली विकास हो आदिवासी संप्रदाय किभली विकास हो दलित संप्रदाय किभली विकास हो एठिकार छात्र युवक माने किभली नियुक्ति पाइबे एवं ता बाहर जहाँ डेवलपमेंट काम हो केंद्र राज्य से तो डेवलपमेंट काम ता प्रक्रिया चलो मु चेष्टा करी सामग्रिक भाव बरगढ़ किभली विकास हो। तो खास कर जो आम देखा प्रदीप पुरोहित कौ दिग को बेसी फोकस करेंगे देखो तो मोर तो फोकस है चाषी गोटे बड़ प्रसंग चाषी क्षेत्र फोकस है जलसेचन फोकस है निजुक्ति गोटे समस्या अच्छी निजुक्ति गोटे फोकस है रेलवे लाइन डेवलपमेंट बरगढ़ नुआपड़ा अन्य एरिया किभली डेवलपमेंट है एवं प्रवासी श्रमिक जो मैंने ओडिशा रु आमर अंचल भी बरगढ़ जिलूर गाइसिलेट फैसिलेट अंबाभाना आप जब देखिए बहुत संख्यार आंध्र चली जाती इटा भाटी को प्रवासी श्रमिक माने ओडिशा रे किभली नियुक्ति पाइबे शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था किभली ठीक हिसाब से सुधरिबो ए समस्त प्रसंग सामग्रिक भाव विकास पाई
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଛୁ, ମିଶିକି ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 21ରୁ 20ଟି ସାଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କାମ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୋଦିଜୀ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଭୋଟ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଭିଜନ ରଖିଥିବା, ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କାମ କରିବ। କୌଣସି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଅତୀତରେ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସରକାରର ତଳେ ରହିବେ, ସରକାରର ଉପରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ମୋହନ ମାଝୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରିବ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଭବନକୁ ଯିବେ, ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣ ଏବେ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଆଉ ଯାଇକି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବସିବେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବେ? ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି, ମୋର ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ କରିବାର ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବନା କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବି କି ଏମ୍ପି ହେବି କି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଣି ବହୁମତରେ ମୁଁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଇଛି। ଏବଂ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏ ଶ୍ରେୟ ତ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଂସଦରେ ସେ କଥା ଉଠିବ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ବାଲ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ଭବନ, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ମନେ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଭଳି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମୌସୀଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ, ପୁଲିସ ଗିରଫ କରୁଥିଲା। ନରସିଂହନାଥରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକେଲ ମାଡ଼ିକିରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ନରସିଂହନାଥରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ରେ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଠିଚାଳନାର ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ପୁଲିସ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୁଲିସ ଯେଭଳି ମାଡ଼ପିଟ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ମୋତେ ମାଓବାଦୀ କେସ୍ରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅତୀତରେ ହୋଇଥିଲା। 2010ରେ ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ସିଂ ଠାକୁରକୁ ମାଓବାଦୀ ବୋଲିକିରି ମାରି ଦିଆଗଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଗୋଟେ ମାଓଇଷ୍ଟ, ତାକୁ କେମିତି ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ମୁଁ ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି ତଲୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଲୋକସଭାରେ ମୁଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷକମାନଙ୍କର ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଅନୁଭୂତି ଲୋକସଭା ଭିତରେ ବସିଲା ସମୟରେ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ କାମ ଦେବ। ନା, ମୁଁ ପଚାରିବା ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ହେବ। କୌଣସି କଶ୍ମୀର ହିସାବରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ସେଇଟା ତ ଇତିହାସ ହୋଇଗଲା। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମିନ ବି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର କିଭଳି ସେଠି ବିକାଶ ହେବ। ଜଡ଼ିବୁଟିର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, 2200 ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟି ଔଷଧୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତାର କିଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେବ। ପାଣିର କିଭଳି ଅଙ୍ଗନଦୀ, ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ବହିଯାଉଛି, ତାର କିଭଳି ଉପଯୋଗ ହେବ, ତା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଖଣି ଖୋଲିକି ଧ୍ୱଂସ କରିକି କୌଣସି ହିସାବରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ବିକାଶ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଲୋକସଭା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଶିଳ୍ପ ଯଦି କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଲୋକେ ପ୍ରଦୂଷିତ ସେଠି। ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜୀବନଟା ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହଁ। ଲୋକେ ସେଠି ଯେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମନ ଇଚ୍ଛା କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଶ ଆଣିକିରି ପକାଉଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯଦିଓ ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ।
से जहाँ जहाँ प्रसंग अच्छी स्थानीय निजुक्ति किभली हेबो आस प्राकृतिक परिवेश किभली सुरक्षा हेबो ए समस्त प्रसंग झारसुगुड़ा और ब्रजराजनगर जेहेतु इंडस्ट्रियल एरिया सेठी लोकंकर निजुक्ति किभली हेबो सीएसआर फंडर किभली अधिक डेवलपमेंट से अंचल हो पारिबो से दिगरे मोर तो भूमिका रहिबो। शेष प्रश्न रहिबो जे बरगढ़ रे मध्य कल कारखाना बहुत गुड़े उठीथिला तो जेहेतु आपण सांसद भाव में आपण प्रतिनिधित्व करिवे बरगढ़ जिला पई कोन एई गुडा को पुनरुद्धार पई चेष्टा करिवे। देखो ओडिशा रे तो आमर सरकार आसीछि एवं बरगढ़ रु खुशीर विषय जे चारि जन विधायक मध्य निर्वाचित होगी आम जाइछु 4 जन विधायक सांसद एवं आम समस्ते बसबू प्रयास करूँ जे जेते इंडस्ट्री बरगढ़ थिला तार किभली पुनरुद्धार संभव हेबो राज्य सरकार कौन भूमिका रहिबो केंद्र सरकार कौन भूमिका रहिबो से दिगरे सबू विधायक एवं सांसद आम मिसिके तार गोटे योजना तैयारी करी राज्य सरकार को पाखरे से दिगरे आलोचना करिबे। ये थिले नवनिर्वाचित बरगढ़ लोकसभा सांसद प्रदीप पुरोहित तांकर प्रतिक्रिया रे से कहूतिले जे सर्वांगीन उन्नति ही तांकर मूल लक्ष्य। बरगढ़ महेंद्र कुमार साहू, कलिंग टीवी।